5, 6, 7, and 1, and bang! Ha, ha, ha. Para hindi kayo mali, ha! Dito na siya kagad papunta. And ha! Ayan na. Kasi na-drop nyo na lang. Diba? 8, and 1, ha, ha, ha. So, from here, ito siya. Push down to. Apo, yung mo yun, ito din din. Ha! Ha! And then, step mo naman ito. Hook! Ha! So, dito magiging orientation na. And then, yeah, straight, yeah. Tapos bawi sa left. Hook! Labas ulit sa left. Pero meron ito. 5, 6, 7, go. Ha! Ay, sorry, ganito pa rin. Ha! 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 And then, tsaka pa lang ito. Ito po, turn lang ito. Di siya step. Turn. Yes, sorry. Turn. Close. Clap sa likod. Pwede naman ako dalawa. Turn. Balikan lang. Ha. 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 5, 6, 7, go. Look. Back. And point. Ha. 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 Isa ka na yan, guys. And then down. Last one, focus move.